मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Merhaba arkadaşlar. Assalamu alaikum मेरे हम वतन दोस्तों. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. कैसे हैं दोस्तों आजकल आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे. Ben çok iyiyim. Ben bilkul ठीक hूँ आप लोगों की दुआओं से. Şimdi bugünkü tarifinize başlamadan önce benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yandaki zili de basın ve benim videoları ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte paylaşın. और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. Şimdi bugünkü videomuzda biz yapacağız sizinle tavuk kızartması. Bugün sizinle tavuk kızartması yapıyoruz. आज हम आप लोगों के साथ चिकन तामपूरा बनाएंगे. बहुत टेस्टी बनता है वो और सारों को पसंद होता है. Şimdi bugünkü tarif için malzemelere geçelim. आज की रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको देख लेते हैं. चले ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स. Burada malzemeleri bakalım. चिकन इधर हमने एक पूरी मुर्गी का ब्रेस्ट ले लिया है दोनों साइडें और ये तकरीबन 250 ग्राम है. Biz burada böyle 250 gram tavuk aldık. और इसको हमने इस तरह जो है ना ब्रिक ब्रिक स्ट्रैप की शक्ल में काट लिया. ये देखें बिल्कुल ऐसे. Ve bunu da biz kemerin şeklinde şöyle ince ince kestik. 1 टेबलस्पून सिरका, 1 masa kaşık sirke aldık. आधी टेबलस्पून चिली सॉस, Buraya biz acı biber sosu aldık, yarım masa kaşık. 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 masa kaşık soya sosu aldık. नमक है 1 चाय का चम्मच. 1 çay kaşığı tuz aldık. ये लहसुन है इसको हमने कूट लिया. ये भी 1 चाय का चम्मच. Bizim ezdiğimiz sarımsağı, bu da 1 çay kaşığı. और ये 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी जो है कुटी लाल मिर्च है. Burada biz azıcık bizim pul biberimizi aldık. आधी चाय की चम्मच काली मिर्च. Yarım çay kaşığı bizim karabiberimiz. अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं. Şimdi biz tavuğunu tasarlayacağız. चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया. उसमें हम जो है ना सबसे पहले ये काली मिर्च, नमक, कुटी मिर्च और लहसुन डालेंगे. Biz tavuğunu tasarlamak için önce tavuk aldık. Bunun için de bizim baharatlar, uçunuz ve bizim sarımsağımızı ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डालेंगे अब हम. Şimdi bunun için de bizim acı biberimizi ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. और ये आप बना के ट्राई ज़रूर करिएगा. सिरका और सोया सॉस डालें. Şimdi sirkemizi ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de soya sosumuzu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको आधे से पौने घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे. Şimdi bunu biz karıştıracağız. अच्छी तरह से मिक्स करके İyice bunu karıştırarak sonra bunu 30 dakika yani yarım saat için bunu bekleteceğiz. हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है. अब हम इसको आधे पौने घंटे के लिए रख देंगे. Şimdi bizim tavuğumuzu biz tasarladık. Şimdi bunu yarım saat için biz bekleteceğiz. अब हम इस जब तक ये मैरिनेट होता है हम दूसरा बैटर इसका बना लेते हैं. Bunun bekletinceye kadar biz de ikinci hamurunu yapalım. जी तो अब हम जो बैटर क्या है बैटर हमने तैयार करना है चिकन तामपूरा के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. Şimdi bizim ikinci karışımın için ne malzemeler gerektiğini bakalım. सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप मैदा. Önce de yarım bardak un alacağız. 1 अंडा, Bir yumurta,
ये पानी ले लिया मैंने, अभी हाफ कप लिया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आपकी ज़रूरत जिस तरह का बैटर गाढ़ा सा बनाना है उसके लिए जितना पानी चाहिए। Şimdi buraya 10 diyelim bardak su aldık ama sonra bakacağız ne kadar bize gerekse o kadar. Onu salça yapmak için ne kadar gerekiyorsa katı ve sıvı ikisi da o kadar su alacağız. एक चम्मच कॉर्नफ्लोर है, Bir kaşık nişasta aldık. आधी चमची नमक है, Yarım kaşık tuz aldık. ये एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया हमने। Buraya biz azıcık bizim hamur kabartma tozu aldık. आधी चमची काली मिर्च, Yarım kaşık bizim karabiberimizi aldık. ये 2 चम्मच ऑयल के बड़े टेबल स्पून 2 चम्मच ऑयल के ले लिए। Bu 2 masa kaşık yağ aldık. चले अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। Şimdi bizim ikinci karışımını yapalım. सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया, उसमें हम डालेंगे मैदा। Şimdi önce bir ne içinde biz bunu karışımını yapacağızsa onu alırız ve sonra da bunun içinde un ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. और इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। Şimdi bunun içinde bizim nişasta ekliyoruz. Mısır nişasta. Bismillahirrahmanirrahim. नमक, काली मिर्च और बेकिंग पाउडर डालेंगे। Şimdi bizim baharatlar ve bizim hamur kabartma tozu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले सूखे सूखे को। Şimdi bu bizim kuru karışımı oldu. Bunu önce karıştırıyoruz. और यहाँ पे मैंने हाफ कप के हिसाब से क्वांटिटी बनाई है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं, अगर आपको ज़्यादा बैटर चाहिए तो आप इसको ज़्यादा बना सकती हैं। Şimdi buraya ben yarım bardak yaptım. Bardakla hesapladım. Yarım bardak. Eğer siz isterseniz bunu çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. चलिए ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें अंडा डालेंगे। Şimdi bunu karıştırdık. Şimdi bunun içinde bizim yumurtamızı ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. और ऑयल डाल देंगे इसमें। Ve yağını ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। Şimdi bunu yeniden iyice karıştıracağız. जी ये तो हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। Şimdi bunu karıştırdık. Şimdi bunun içinde azıcık suyunu ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए डालना है कि वो हमने इसकी गाढ़ी सी थोड़ी सी पेस्ट बनानी है। बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना कि एकदम से हम पानी इसलिए नहीं डाल रहे, बस जितना आपको ज़रूरत है उतना आपने इसमें पानी डालते जाना थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स करते जाना। Şimdi bunun içinde birlikte su niye eklemiyoruz? Çünkü bunu biz biraz da katı salça yapacağız bunun. Onun için birlikte hepsi suyunu eklemiyoruz. Bunu yavaş yavaş azıcık yaparak ekliyoruz. जी तो ये देखिए ये हमारा ये बैटर अब तैयार है। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला तो ये हमारी स्मूथ सी पेस्ट तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा पतला इसको नहीं करना हमने। और ये देखिए मैंने आधा कप लिया था पानी, लेकिन सिर्फ 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें पानी डाला है, तो ये ऐसी पेस्ट तैयार हो गई है। Şimdi bakın arkadaşlar, biz burada çok azıcık miktarda su kullandık. Çok az miktarda. Bugün bizim ne kadar yumuşak karışımı hazır oldu. Biz buraya yarım bardak su almıştık ama sadece 2 masa kaşık kullandık. Bu böyle bir bizim yumuşacık karışım hazırdır. अब हम फ्राई करते हैं चिकन तंदूरा। Şimdi bizim tavuk tampuramızı kızartmaya geçiyoruz. जी तो हमने जो है ये दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं।
अब हम चिकन को इस बैटर में डिप करके तो हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने मीडियम आंच पे जो है ना वो चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। Şimdi bakın biz dikenimizi de hazırladık. Şimdi biz bu tavuğunu içine ekleyerek sonra kızartacağız. Biz yağını ocağına koyduk sıcaklatmak için. Şimdi bunu içinde şöyle ekliyoruz. ये देखें हमने मीडियम आंच पे ऑयल जो है ना वो कर लिया है। Biz orta ateşte yağını bunu kızartacağız. Yağını sıcaklattık orta ateşte. अब हम 1 बाय 1 इसको करके तो जो है ना वो उसमें डालते जाएंगे। Bunu birer birer teker teker yaparak onun içinde ekleyeceğiz. ये हम 1 बाय 1 इसको करके तो इसमें डाल लेंगे। आंच हमने थोड़ी स्लो कर दी है, मीडियम पे मैंने इसको तेल गरम कर लिया था। स्लो इसलिए की है कि ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए और अंदर से कच्चा ना रहे। Şimdi bakın biz buramızı içine kızartıyoruz yani ve ateşi daha biz alçalttık ve şimdi bunu kızartıyoruz. Bunun yerini biraz sonra değiştireceğiz. Bakın benim değiştirdiğim gibi. इसको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। अब Bunu açık kahverengiye dönüştüreceğiz. एक साइड से हो जाता तो इसकी साइड चेंज कर दे। Bir tarafından olduğunda siz bunun yerini değiştirebilirsiniz. Benim değiştirdiğim gibi. ये अब हमारे जो है ना ये हो गए हैं फ्राई। अब हम इसको निकाल लेंगे। Şimdi bakın arkadaşlar bizim bunlar kızarttı. Bizim tavuk tampuralar kızarttı. Şimdi bunları çıkartıyoruz. देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। Bakın ne kadar güzel rengi geldi. ये मुझे लगता है थोड़े से बीच में से हो गया, वो मैं निकाल रही हूँ। Bu arasından olanları çıkartıyoruz ve şimdi olmayanları da çıkartıyoruz. कलर बहुत ही प्यारा है इसका। Rengi çok güzeldir bunun. ये हमारे मज़ेदार से चिकन टेम्पुरा रेडी हैं। Bakın bizim çok leziz ve çok güzel, çok güzel kokulu bizim tavuk tampuramız hazırdır. Bunu siz neyle yemek isterseniz onunla yiyin. Mayonez, ketçap, her şeyle yiyebilirsiniz ve bu çok güzel kokuyor, çok güzel görünüyor ve çok lezizdir. बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये चीज़। और आप जो है ना चिकन को पहले से मैरिनेट करके भी रख सकते हो फ्रीज़र में, और जब बच्चों को भूख लगे हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का चिकन टेम्पुरा। Ve arkadaşlar şimdi sizinle bugünkü videomuzu da bitirdik. Sizinle çok eğlendik ve çok leziz tavuk kızartması yapmayı öğrendik ve bunu söylemeyi unuttum ki bunu biz ne diyoruz? Bunu biz Pakistan'da tavuk tampura diyoruz, biliyorsunuz. Size demiştim, bunu videonuzda demiştim. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ फिनिश कर दिया। आज हम लोगों ने बहुत मज़ा किया और बहुत टेस्टी चिकन तांबूरा बनाना सिखाया। जैसे कि हम सबको पता है कि हम सबको सारों को चिकन तांबूरा बहुत पसंद होता है। तो आपको अगर हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी मेरी टेस्टी रेसिपीज़ खा सकें। Şimdi Allah bize güvenli tutar, bize bunların bereketlerini, rahmetlerini oluşturur. Bununla birlikte bugünkü videomuzu da bitirdik. Bu duayla görüşürüz. तो अल्लाह हम लोग का हमें नासिर हो, हम लोग पे बरकत रहमत बनाए रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुले गुले।